Mga higala, before we go deeper, I want to share something important. As I present my perspective, I want to be clear. I am not joining any political fight or taking sides for selfish reasons. I am here to look at the facts, the evidence, and the law to speak for truth and justice. The Bible reminds us sa Proverbs chapter 31, verse 8 ngadtos 9 mga higala. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Speak up, judge righteously, defend the poor and needy. Sa Bisaya pa, bukha ang imong baalang sa amang. Diha sa kaayuhan sa tanan ni adtong mga biniyaan. Bukha ang imong baba. Maghukom ka sa pagkamatarong ug maghatag ka og hustisya sa mga kabus ug hangol. This means mga higala, that if someone is accused unfairly, it is right to stand for them as long as their motive is righteousness, not personal gain mga higala. Ug sumala pod sa Micah chapter 6 ngadtos 8 mga higala. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. So, I am simply examining the evidence and sharing what I see, hoping that truth prevails mga higala. Ayaw mo pa nga suko diha mga anti-DDS. Diba? Ug karon mga higala, officially nagsugod na ta sa 60-day review period sa International Criminal Court. Ug akong gi-follow closely ang tanang updates. Sulod aning 60 ka adlaw mga higala, ang judges mag-review sa ebidensya ug magdesisyon kung i-confirm ba nila ang charges batok ni former President Rodrigo Roa Duterte. For me, importante kaayo ni nga stage. Dili pa ni siya trial, dili pa ni conviction, confirmation stage pa lang ni mga higala. So karon, gusto na ko i-share ang akong panlantaw ug analysis. Kinahanglan nato questionon ang mga allegation. Dili lang motuo sa narrative sa media mga higala. First, ang prosecution nagaingon nga ang drug war kuno usa ka widespread and systematic attack against civilians. Serious ni nga allegation mga higala, pero kinahanglan natong klarohon. Ang akong pangutana, unsa gyud ang legal definition sa widespread? Klaro ba ang number threshold? Ang tanang alleged victims ba civilians na abay background verification? Asa ang written national policy nga naga-order og illegal killings? Sa international law, dili pwede narrative lang. Kinahanglan na i-documented pattern o klarong link sa policy. Kung wala, dako kayo ni siya og gap sa ebidensya mga anti-DDS. No? Daghang nagsulti, labi na mga anti-DDS, nga sa war on drugs, walay dagkong isda ang nadakpan. Ako personally, I still support the campaign. Not because of politics, but because the goal was to protect the nation from rampant drug problems. Ang purpose sa programa was public safety and justice. Yes, dili perpekto, ug naay mga criticisms, pero the intent was righteous and ang focus was to stop crime and save lives. Biblically mga higala, we are called to uphold justice and protect the innocent. Unsa to'y giingon sa Proverbs chapter 31 verse 8 to 9? Balik ko nako. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Speak up, judge righteously, defend the poor and needy. So, even in tough situations mga higala, standing for righteousness is right. And for me, that includes supporting measures that aim to protect the community from harm. Second, gipresent sa prosecution ang speeches ni FPRRD isip proof sa intent. Ako personally, I wonder mga higala, gipresent ba ang full context sa speeches? Ang political rhetoric ba automatic mahimong command? Naabay written directive nga nagsunod sa speech?
Mga higala, ang inisug nga istorya dili automatic mahimong krimen. Kinahanglan klaro ang direct connection. Third, mao ni ang pinaka-sensitive para sa akong view mga higala. Under law, to prove command responsibility, kinahanglan mapakita ang effective control, actual knowledge, and failure to prevent or punish. Ang akong pangutana, gisupervise ba personally ang matag police operation ni FPRRD? Naabay documented acknowledgement nga kabalo si FPRRD sa incidents? Naabay disciplinary actions kung adunay misconduct? Position alone does not equal guilt mga higala. Kinahanglan klaro ug documented. As what I have said yesterday, guilt is personal. Being a president mga higala or commander does not automatically make someone guilty. Each alleged crime must be personally attributable. Dili pwede i-blame lang kay leader siya. Diba? Busa, sa pag-assess sa mga charges, kinahanglan ang proof of direct command, proof of knowledge, proof of failure to act personally. Diba? Kinahanglan klaro ug documented. Dili pwede ang assumptions mga higala. Kung mo present sila og specific cases, kinahanglan atong tan-awon individually. Naabay certified autopsy, independent forensic exam, verified ballistics, proper chain of custody. Ang witnesses, consistent ba sa ilang statements? Naabay cross-examine ba? Wala ba'y contradictions? Diba? Kung naay usa ka weak link para nako, reasonable doubt exists. Ang Pilipinas ni-withdraw sa ICC March 2019 mga higala. So importante kaayo kung ang tanang alleged incidents nasunod ba sa membership period? Nasunod ba tanan procedural requirements before investigation? Kung naay legal flaw sa jurisdiction, dako na siya nga issue. And personally mga higala, I want to congratulate Attorney Nicholas Kaufman. Defending a former head of state kay dili lalim, di ba? Akong nakita nga ang iyahang pagdipinsa, dili drama, dili emotional, no? Dili emotional performance, structured legal arguments, and focus sa burden of proof of threshold standard, focus sa jurisdiction. In simple words mga higala, a good defense lawyer does not panic. He applies pressure where the case is weakest, and that is exactly what happened. In biblical reflection mga higala, according sa Proverbs chapter 18 verse 17, kadtong magalaban sa iyang katungod sa sinugdan daw matarong, apan ang iyang isigatawo mo abot og magasusi kaniya. So, natural nga paminawon og lig-on ang first presentation. Pero justice requires questioning mga higala. O ang Deuteronomy chapter 19 verse 15 mga higala nag-ingon, dili magapulos ang usa ka saksi batok sa bisan unsa nga kadautan, kun bisan unsa nga sala, sa bisan unsa nga sala nga mabuhat niya, sa pulong sa duruha ka saksi, kun sa pulong sa tutulo ka saksi, magagikan ang husay. So dili pwede speculation mga higala. Kinahanglan consistent o verified. Unsa giingon sa Psalm chapter 37 verse 6? He will make your righteousness shine like the dawn. Og siya magapahayag sa imong pagkamatarong ingon sa suga. So, kung tinuod ang innocence, mugawas gyud na sa panahon. Di ba? Karon mga higala, maghula ta sulod sa 60 ka adlaw. Let's observe and pray that truth and fairness prevail. Evidence is weighed properly. Ug kay maayo ang intensyon ni FPRRD sa atong nasod, may justice bring him back home. Mga higala, bisan controversial, dili ikalimod nga si FPRRD was a good leader. Decisive, firm, dili mahadlok mo tindog sa iyang gituuhan. In Romans chapter 13 verse 4, nag-ingon, unsa to? For the one in authority is God's servant for your good. Kay siya alagad sa Dios alang sa imong kaayuhan. But if you do wrong, apan kung magbuhat ka og daotan, be afraid. Angay ka nga malisang,
For rulers do not bear the sword for no reason. Kay ang pagdala niya sa espada, dili sa walay pulos. For he is the minister of God, kay alagad siya sa Dios, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamuhat ug dautan. So mga higala, this shows a leader has a responsibility to protect his people. Ug maunay gibuhat ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ingon ang Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, kung ang matarong mo'y mudaghan, the people rejoice, ang katawhan malipayon. Ug daghan ang ni-rejoice sa leadership style ng mga higala ni FPRRD. Direct, fearless, and decisive. Umahokmanon. No? He is not just a former president. He is a Filipino. He is a father. He is a leader to many. Attorney Kaufman did his best in defending FPRRD. At the end of the day, everything is in God's hands, mga higala. His timing is perfect, and His purposes are higher than ours. Even when we don't fully understand the journey, we can trust that a greater plan is at work. Trust and have faith. Philippines is truly where FPRRD belongs.